बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तूफान आ गया है, भूचाल उठ गया है, ये निज़ाम तकरीबन खत्म होने के करीब है। धमाका हुआ है, बहुत बड़ा धमाका, जिसने पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक धूम मचा दी है और उसकी जो आवाज है वो पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। ये धमाका इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, उस वक्त इतना बड़ा धमाका है, बल्कि मैं इसको एक खुदकशी कहूंगा इस वक्त जिस माहौल में। क्योंकि इससे पहले कुछ अर्सा पहले एक जज ने बयान दिया था कि मेरे ऊपर दबाव डाला गया है एक केस के मतलब, तो उसको निकाल दिया गया। यानी कि वो जिस तरह फौज में कहते हैं कोर्ट मार्शल हो गया, इसका भी कोर्ट मार्शल हो गया था। कोई चीज ऐसी उसको नहीं दी गई, बल्कि नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया इल्जाम लगाकर। इन्होंने किया ये आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उस जज को बेगुनाह करार दिया गया, और बल्कि उसके इल्जामात को तस्लीम किया गया और उसकी जितना कुछ भी था पेंशन होने के बाद, जो कुछ भी यानी कि रिटायर होने के बाद, उसको वापस किया गया। लेकिन मकसद ये है कि इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, कौन से चीफ जस्टिस ने या दूसरे जो भी जज थे उन्होंने उसको बर्खास्त किया, वो कौन थे और क्यों किया गया, इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं की गई उसके इल्जाम पर। अगर उस पर इंक्वायरी हो जाती तो आज इतना बड़ा इल्जाम भी ना लगता और पूरी अदलिया इस वक्त हिली हुई ना होती। यानी कि निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान का इतना कमजोर हो चुका था कि खास करके 2 चीफ इस वक्त पूरे यानी कि निजाम में 2 चीफ जो है वो टारगेट बने हुए हैं, और उन्होंने भी कसम उठाई हुई है कि कोई भी हक पर फैसला नहीं देंगे। यानी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये उसके फैसलों का रद्द-ए-अमल है जो आज 2 दिन पहले हुआ, यानी कि 24 तारीख को जो खत लिखा गया, ये उसके फैसलों का रद्द-ए-अमल है। उसने समझा है कि मैं बादशाह बन चुका हूं और जो फैसला मैं दूंगा उसको कबूल भी कर लिया जाएगा और मैं करवा के भी लूंगा। यानी कि उसके पीछे वाले जो थे उसको ताकत देते थे और वो ऐसे फैसले करता था कि जिन फैसलों के दूसरे जजों के नजदीक बिल्कुल कोई बनता ही नहीं था। जैसे इमरान खान का केस टेरियान वाला, 2 जजों ने उसमें फैसला दे दिया कि ये केस नहीं बनता है, लेकिन आमिर फारूक ने कहा कि नहीं, मैं इस केस को सुनूंगा, ये केस बनता है। यानी कि उसने बोला कि नहीं, मैं इस फैसले को तस्लीम नहीं करता जो आपने दिया है, और इस बोर्ड को भी मैं, यानी कि इस कमीशन को भी मैं तस्लीम नहीं करता, मैं नया बनाऊंगा। यानी कि नया है कि जजों का पैनल बनाऊंगा, उस पर फैसला होगा। और ना वो आज तक बनाया और ना ही कोई और बात हुई। फिर 2-3 फैसले और भी ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही कानून इंसाफ के बिल्कुल खिलाफ थे, कोई गुहान नहीं थे। जैसा कि इमरान खान का तोशाखाना का केस, इसके अलावा साइफर का केस, यानी कि इमरान खान के तोशाखाना के केस में जो कुछ किया इसी जज ने किया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। यानी कि कोई केस ही नहीं था, बार बार इनके पास दरख्वास्तें आती रही, लेकिन ये दरख्वास्तों को या तो टालते रहे या आगे करते रहे, और फिर उसी जज के पास ये अपना यही केस भेजते रहे। तो यानी कि एक आदमी खिलाफ चल रहा है पूरे का पूरा, उस पे आगे वाले को एतमाद नहीं है तो उसको छोड़ देना चाहिए। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर इमरान खान और तरीके इंसाफ को एतमाद नहीं था, वो बार बार कह रहे थे कि आप हमारा केस न सुने, लेकिन ये किसी और के कहने पर पूरा, यानी कि इसने हर केस खुद सुना और हर केस इमरान खान के मुखालिफ इसने फैसला दिया। दूसरी साइड में आप देखें, नवाज शरीफ को जितना कुछ रिलीफ इन्होंने दिया, इसकी तो मिसाल कोई नहीं मिलती। आखिर दूसरे जज साहबान जो इंसाफ पसंद है, कानून पसंद है, जो गैरतमंद है, वो कब तक देखेंगे इस चीज को कि रात को कुछ लोग आते हैं, उनको प्रेशर देते हैं, उनके बच्चों के ऊपर धमकियां देती हैं या इस तरह का प्रेशर देते हैं और कहते हैं कि तुम ये फैसला इस तरह करो, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। आखिरकार उन लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, तो उन्होंने मजबूरन सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल काउंसिल को खत लिखा कि हमें बता दिया जाए, हमें रास्ता दिखाया जाए कि हमने किस तरह करना है। अगर किसी के ऊपर प्रेशर आता है या उसको दबाव में लाया जाता है एजेंसियों की तरफ से, तो उसने क्या करना है, उसने कैसा फैसला देना है, हमें रास्ता दिखाया जाए। यानी कि खुलम खुला उन्होंने इल्जाम लगाया है कि एजेंसियां हमारे ऊपर प्रेशर डलवाकर फैसले करवाती हैं, यानी कि जजों के घरों में आ जाते हैं खुफिया एजेंसियों के लोग। अगर नहीं भी आते तो जिस तरह नून लीग के लोगों ने वोटों में वर्दियां पहन के फौज की, तो जाकर रिजल्ट चेंज करवाए या डब्बे उठाकर ले गए, तो इसी तरह होता है। अगर इंक्वायरी होगी तो पता चल जाएगा कि वो फौजी थे या नहीं थे। जिस तरह DGI SPR कह रहे हैं कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं था, तो फिर जो वीडियो में वो वर्दी वाले नजर आ रहे हैं उनको गिरफ्तार करें, उनसे इंक्वायरी करें कि वो कौन थे अगर वो फौजी नहीं थे। यही चीज है कि कुछ बाहर के लोग भी, यानी कि खुफिया इदारे का आदमी बनकर इन जजों के घरों में जाते थे, और खास करके नून लीग के लोग तो जाकर इनको धमकियां देते थे। उनको सपोर्ट तो थी पीछे से, लेकिन जाकर धमकियां देते थे। आखिर मजबूरी में ये लावा पटा।
یعنی کہ میری نظر میں تو انہوں نے ایک خودکشی کی کوشش کی ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس میں اس طرح کی بات کرنا میرے اندازے میں یا تو خودکشی ہے یا وہ آدمی یا جو شخص بھی ہے وہ اول درجے کا مجاہد ہے، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، وہ لڑنا چاہتا ہے حق کے لیے، سچ کے لیے۔ اور دیکھیں کہ اس وقت جو ہمارا نظام ہے یا جس طرح کا پاکستان میں حالات بنے ہوئے ہیں اس پر اس قسم کا ریئیکشن نے ایک یعنی کہ بالکل دھماکہ کر دیا، بم بلاسٹ سمجھو۔ اس وقت یہ نیوز بنا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان کے ججوں نے بغاوت کر دی ہے، اور انہوں نے جو خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں یا سامنے یعنی کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ISI کہ لوگوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ لیکن ایک طرح دیکھا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں اگر اس طرح کے جج نہیں سامنے آئیں گے تو قاضی فائز جیسے یا عامر فاروق جیسے جج ہوں گے تو پاکستان کی یہی حالت ہوگی جو ابھی ہو رہی ہے۔ آپ ایک بات سوچیں نا کہ قاضی فائز نے کتنا ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، یعنی کہ ایک پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے، اس کا کیس اس کے پاس گیا، اس کو انصاف چاہیے۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تاریخ میں کوئی نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں کسی جگہ نہیں ہوا جس طرح پاکستان میں ہوا۔ یعنی کہ ایک اتنی بڑی پارٹی جس کی پاکستان میں تقریباً 90% جو ہے فالوئنگ ہے، یعنی کہ لوگ اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کے ووٹر سپورٹر ہیں، اس سے اس کا انتخابی نشان چھین کے ریزہ کر دیا۔ اور پھر جب الیکشن ہوئے، الیکشن ہونے کے بعد پوری دنیا چلا رہی ہے، امریکہ تک چلا رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن قاضی فائز کے کانوں سے جوں تو جوں کے ہوا بھی نہیں گزر رہی۔ جتنا اس وقت پاکستان میں ایک وبیلا مچا ہوا ہے، قاضی کو چھوٹی چھوٹی باتیں تو نظر آ جاتی ہیں، اپنے اوپر چھوٹی سی تنقید اس کو نظر آ گئی، باہر نکل کے فٹافٹ اس نے آگے بیان دیا، تو یہ چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی کہ پورا پاکستان اوپر نیچے ہو گئے۔ ایک پارٹی کی کم از کم 104 105 سیٹیں یعنی کہ سامنے سریعام یعنی کہ غنڈہ گردی بدماشی سے لے کر دوسری پارٹی کو دے دی گئی ہیں اور اس کے عمر بنا دی گئی ہے، یہ قاضی کو نظر نہیں آ رہا۔ یہی دو خاص کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس، ان دونوں نے پاکستان کو تباہ کیا۔ پہلے عمر عطا بندیال نے کیا تھا جب اس نے غلط فیصلہ دیا تھا رجیم چینج کے وقت، اور اب یہ قاضی فائز ایسا کر رہا ہے اور اس کے نیچے اس کا یہ پالتو کر رہا ہے عامر فاروق۔ عامر فاروق کو تو آج دن میں ہی تارے نظر آ رہے ہیں، آج دوسرا دن اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس والا کام ختم۔ اگر پاکستان میں قانون اور لا ہو، خدا کی قسم اس کو گرفتار کر کے الٹا لٹکایا جائے، کیونکہ اس نے جو فیصلے دیے ہیں یا جس طرح کیس چلائے ہیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ یا تو بہت بڑا پیسہ لیا ہے یا کچھ اور رشوت ہے یا یہ بلیک میل ہو رہا ہے۔ اور آپ سوچو یہ تینوں چیزیں کرنے والا آدمی کیا جج بن سکتا ہے؟ کیا اتنی بڑی پوسٹ پر، یعنی کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے نیچی عدالت کا چیف، وہ بھی اسلام آباد جیسے شہر میں، اسلام آباد جیسے ایریا میں جو کیپٹل ہے اس میں، اور فیصلے اس طرح کے کیس اس طرح کے لڑے گا، تو آپ سوچو کہ پھر عدالتوں کا کیا اثر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کل میں یہ سپریم کورٹ بار یا ہائی کورٹ بار جو ہے یا پاکستان بار کیا کرتے ہیں، اس کے بعد جج دوسرے جج صاحبان اسلام آباد پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ، اس پہ وہ جج کیا ریئیکشن دیتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کل کے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔